Podemos abrir a votação. Me ajuda. 20 não. Abstenções 0. Proclamo o resultado. 81 senadores votaram. Não houve nenhuma abstenção. Votaram sim 61 senadores. Votaram não 20 senadores. Después de un histórico proceso de impeachment, el Senado brasileño destituyó a Dilma Rousseff por tomar crédito del Banco Público sin pedir autorización del Congreso, acción que fue considerada como una manipulación de cuentas. Sin embargo, no quedará inhabilitada para ocupar cargos públicos. La votación fue contundente y puso fin a 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores. Tras la noticia, Rousseff dijo que condenaron a una inocente y consumaron un golpe de Estado. Acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, sem que haja qualquer justificativa constitucional para esse pedido. Mas o golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido ou os partidos aliados que me apoiam hoje. Isso foi apenas o começo. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política progressista y democrática. La finalización del proceso ratifica a Michel Temer como presidente, quien cumplía ese rol desde mayo, pero como interino. El hombre de 75 años del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que era el principal socio del PT, juró su cargo y terminará el ciclo de Dilma, de quien confía no intentará desestabilizar al nuevo gobierno porque quiere el bien de Brasil. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.